বাংলার রাজনীতির পক্ষেই বলুন আর বিপক্ষে, কখনো বা মোদিপন্থী তো কখনো আবার মমতাপন্থী হয়েই স্লোগান তুলতে হয় আমি, আপনি, আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের। সমস্যাটা বাংলার মানুষ ভোটে কাকে নির্বাচিত করবে সেটা নয়, যা করেন বা করবেন তাতে বাংলার মানুষ তাদের আবেগ সম্পূর্ণ অতপ্রতভাবে জড়িয়ে রাখেন। তাই তো এক রাজনৈতিক দলের নেতা অন্য রাজনৈতিক দলের নেতাকে এত তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করতে পারেন। শেষে পক্ষের নেতা আর বিপক্ষের নেতা দুই মিলেমিশে হয় এক, আর লড়তে থাকি আমি, আপনি, আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের শাসক বনাম কেন্দ্রের শাসক প্রচারে তুলেছে ঝড়। আসুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কি বলছে কেন্দ্রের শাসক অর্থাৎ बीजेपी। भ्रष्टाचार और जंगल राज की संरक्षक ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फिर से ऐसे लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है जिन पर कई अपराध, घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। इन उम्मीदवारों में पहला नाम पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा का है, जिन्हें कैश फॉर क्वेरी मामले में 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन टीएमसी ने बंगाल की कृष्णानगर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरे उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय हैं, जो 2460 करोड़ रुपए के रोज वैली घोटाला मामले में 4 जनवरी 2017 को गिरफ्तार हुए थे। उसे टीएमसी ने कोलकाता उत्तर से अपना उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी की लिस्ट में तीसरा नाम मुर्शिदाबाद से उम्मीदवार अबू ताहिर का है, जिनकी कार ने साल 2022 में 6 साल के मासूम को रौंद दिया था और इसके साथ ही ताहिर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से भी जुड़े रहे हैं। ऐसे ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे कीर्ति आजाद को टीएमसी ने बर्धमान दुर्गापुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। भागवत झा के सीएम रहते उनके करीबियों ने भागलपुर में एक बंगाली हिंदू लड़की को उसके घर से अगवा कर लिया था, जिसके बाद करीब 50,000 बंगालियों को बिहार से दुखद पलायन करना पड़ा था। आज उन्हीं भागवत झा के बेटे को ममता बनर्जी बंगाल से टिकट देकर चुनाव लड़वा रही हैं। वहीं हिंदू आस्था और भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने वाली एक्ट्रेस सायोनी घोष को भी टीएमसी ने जादवपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह भगवान राम तक को पश्चिम बंगाल में बाहरी बताने वाली ममता बनर्जी ने गुजरात के रहने वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी बहरामपुर सीट से टीएमसी का उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी के ये लोकसभा उम्मीदवार ममता की तुष्टीकरण, हिंदू विरोधी, बंगाल विरोधी राजनीति का सबूत है और ममता को जवाब अब पश्चिम बंगाल की जनता चुनाव में देगी। বিজেপির করা দাবিগুলোকে মিথ্যে বলে পাল্টা প্রচার তৃণমূল কংগ্রেসের। বিজেপি যাই বলে সবটাই মিথ্যে কথা। काला धन वापस आना चाहिए, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो। एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। एक ही काम, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। আগেরবার যখন মোদি এসেছিলেন এত মিথ্যে কথা বলেছিলেন। देखूं अब चाय के बागान में काम करने वाले बहन भाइयों को पेंशन की सुविधा मिलेगी। মিথ্যে। 2021 সালের কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণার সময় আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের উন্নতির জন্য 1000 কোটি টাকা খরচের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এগুলি একটাও বাস্তবে পরিণত হয়নি। हम गरीब को लूटने वाले राजदारों को विदेशों से उठाकर ला रहे हैं। মিথ্যে। মেহুল চোকসি, নীরব মোদি, বিজয় মাল্যের মতো চোরেরা দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন, অথচ দেশকে লুট করে যে হাজার হাজার কোটি টাকা তারা নিয়ে গেছে তা ফেরত আসেনি। देश भर के गरीबों 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता। মিথ্যে। পাকা বাড়ি, টেলিফোন, ফ্রিজ, মোটরসাইকেল থাকলে সে এই প্রকল্পের সুবিধা
পাবে না। অন্যদিকে স্বাস্থ্য সাথী সকলে। जो सस्ता राशन, सस्ती दवाइयां मिल रही है, ये सारी व्यवस्था दिल्ली से भारत सरकार कर रही है। মিথ্যে। জীবনদায়ী ওষুধে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার মূল্য বৃদ্ধি করেছে 12%, জিএসটি চাপিয়েছে 18%। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের উদ্যোগে চলছে ন্যায্য মূল্যে ওষুধের দোকান। ওষুধের ওপর ছাড় দেওয়া হয়েছে 48 থেকে 80%। বিজেপি সরকার কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে বাংলার 7,000 কোটি টাকা আটকে রেখেছে স্রেফ নরেন্দ্র মোদীর ছবি না লাগানোর জন্য। সেখানে রাজ্যের 9 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে মা মাটি মানুষের সরকার। किसानों के लिए 18,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में भेजने का तय किया। आपको मिला है क्या? मिला है क्या? क्यों नहीं मिला भाई? কারণ 2021 সালে প্রদত্ত তহবিলের পরিমাণ ভয়ানকভাবে 42% কমেছে। ফলে পিএম কিষাণ প্রকল্পে প্রত্যেক কৃষকের অ্যাকাউন্টে 18,000 টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ডাহা মিথ্যে কথা ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। और यहाँ जलपाईगुड़ी में गरीब के पास भी उनका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना पक्का घर नहीं होगा। মিথ্যে। আবাস যোজনার 8,140 কোটি টাকা আটকে রেখে বাংলার 11,36,000 মানুষের মাথার উপরের ছাদ কেড়ে নিয়েছে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। पंचानन ठाकुर की स्मृति में 250 करोड़ का फंड बनाकर एक विशाल मूर्ति और संग्रहालय पंचानन ठाकुर का लगाने का हम काम करेंगे। এটা পুরোপুরি মিথ্যে। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা স্মৃতিতে মিউজিয়াম, স্মৃতিসৌধ ও বিশালাকার মূর্তি নির্মাণের জন্য 250 কোটি টাকা খরচের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা তো তা করেইনি। উল্টে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। শুধু তাই নয়, তার স্মৃতিতে তার জন্মদিনে সরকারি ছুটিও ঘোষণা করা হয়েছে। राजवंशी भाइयों की नारायणी सेना और नारायणी सेना के स्मृति में एक नारायणी बटालियन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। মিথ্যে। বিজেপি কথা দিয়েছিল সিএপিএফ এ নারায়ণী সেনা ব্যাটালিয়ন স্থাপন করবে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি থেকে গিয়েছে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার রাজ্য পুলিশে নারায়ণী ব্যাটালিয়ন গড়ে তুলেছে। একের পর এক নির্বাচনে বিজেপি তেঁতুলিয়া করিডর তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তবে নির্বাচনী প্রচারের পরে এই প্রতিশ্রুতি কখনো বাস্তবায়িত হয়নি। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের অঙ্গীকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 3রা সেপ্টেম্বর 2023 উপনির্বাচনের সময় জলপাইগুড়ি জেলার একটি মহকুমা হিসেবে ধূপগুড়িকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 3 মাসের মধ্যে ধূপগুড়ি মহকুমা হবে, এর দায়িত্ব আজকে এই সভামঞ্চ থেকে আমি কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছি। 19শে জানুয়ারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন এবং মৌলিক সুবিধাগুলির মানোন্নয়ন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বীকৃতি নিশ্চিত করেন। দেখলেন তো কত মিথ্যে কথা বলে গেছেন আগেরবার। এদের মিথ্যে ফাঁদে পা দেবেন না। কি বলবেন জনতা জনার্দন? আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানাতে ভুলবেন না জিআরএস নিউজ বাংলার কমেন্ট বক্সে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী প্রতিবেদনে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর চোখ রাখুন জিআরএস নিউজ বাংলায়।